Baka for sale. Sila tayo ti baka. Eh, Ano, chat si na? Madam Cindy nga nag-6 eh. When? Pang nilaga. 400 lang? Ha? 400 lang? Oh, sige. Pachap, madam. May kayon gumatang ti karni baka ni Madam Cindy. Fresh na fresh. Libre patagtag. Galaghay ka ni ah. Hi! Bili na kayo ng karne baka. Mura lang. Hello, Mimi. Ay, Okay,